लंबे समय से राजनीतिक संबंधों से खुद को दूर रखने वाले कामरांगा गांव के तरुण कांति देववर्मा 10,323 बर्खास्त शिक्षकों में से एक शिक्षक बुबागरा के विचारधारा से प्रभावित होकर बीते दिन की एक जनसभा में जाने के उद्देश्य से बड़े उत्साह के साथ निकले थे, लेकिन रास्ते में ही अपने गंतव्य स्थल पहुंचने से पहले ही ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनकी मौत हो गई। इस हादसे से सहम गए हैं इलाके के लोग। একজন সেবক 10,323 সেবক যে আজকে মারা গেছে, এটা লাগে কি বলবেন? খুব দুঃখজনক ঘটনা। এটা অনভিপ্রেত, আমরা এটা কখনো ভাবতে পারিনি। আজ পর্যন্ত 136 জন আমাদের সাথী মারা গেছেন। পূর্বতন সরকার বলুন, বর্তমান সরকার বলুন, আমাদের ব্যাপারে কেউই কোনো হেলদুল করেনি। অথচ ইচ্ছা করলে ওনারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারতেন এবং আমাদের এই 136 জন বীর যোদ্ধারা আজকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। আমিও বারবার আমরা অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু কোনো পূর্বতন সরকারই বলুন আর বর্তমান সরকারই বলুন, আমাদের এই ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত কেউই করেনি, যার পরিণতি আমার এই তরুণকান্তি দেবর ভাইয়ের। নিয়ানি পান্ডাও যে বুবাগ্রা ফাইনাল খানাও যে পান্ডাও থাংখানে লাংমার খানি অবনি অকক থাইতো সুবাই সুগুরু কিসা সাকে বেলেন চানি বেলাই হামবাই অ কামারাঙ্গা পান্ডাও আগু সাগন অ আতু থাংমান জায়গা বি নখলাবনো ব যে নিয়া বুবাগ্রানি পান্ডাও থাংমানি বব 10,323 নি গ্রুপ এবং ওর যে তেই মাসা তব এবং তিনি ক্যান্ডিডেট তো বড় দল তেই মাসা ববো তব ববো 10,323 নি গ্রুপ যে বুবাগ্রানি পান্ডাও থাংমানি ও যে বিশ্বজিৎ দেববর্মা তরুণকান্তি দেববর্মা যে মিয়া থাংতানি আচমসা বখর মিহিमै বিনি স্টুকমন পরে বকাইছা সাবসেন্টার প্লাংজাক আবন পরে উনি আঙ্গৈ হসপিটাল হইতে পর খুলাই ত্লাঙ্কা খুলাইনি অলরেডি আগরতলা দেহযাত্রা আগরতলা দমলাইখা প্রায় হরনি 11টা রগ বিনি দমলাইখা ओमफ्राय अबनो बेलाय खादु माने कक जे बुबागारानो कोनोदिन दिन नंनि बर जे कक खामानि मावते गाय कोनोदिन कोन जायगा कोन मिटिं थायाबो आपनि धरननि बरकटा के बुबागारानो हामजागो एवं बुबागारानि गुनैनो बुबागारा फायान हिनिनो अंखर थाबो बिन नंनि अंखरै बुइबाय थांलायमानि थांलायथायनो बखरगा आगमसा स्टुका स्टुक बखरगा थैकाथाय थांगा थैका थांमान परे ते बाचेनान कोन लामा करिसा दिबि हस्पिटाल 11टा समय बदलाय आसलो माने सिगां रबा कोनो पार्टी रबाय रंजाकरै जे मियावनो जे बुबाग्रा फाइनालनि फार्स्ट टाइम खानावै बुबाग्रानि मुखांनारै माने पान्डाव थांमानि आथाने लांमारि ओमफ्राय अकामिनि मुखौ ताव अकामिनि मुखौ कामारा 10,323 सेबक जे फ्लाइ थांनाय ताखौ तरुणकान्ति देबबर्मा जे मियाव पान्डाव थांगारे लांमारि मानि अबना तिन नंनि 10,323 सेबक खाइजों जानो बरहाय खाजोंना पान्डाव थांनाय मियाव जों दिनै बोथोरनि समा केन्द्र नि सान्थिर बाजार मंगलपुर साबदिनि सान्थिर बाजाराव बुबाग्रा फाइनाखौ खालामनानै बुबाग्रानि पान्डा खालामनानै बेयाव जागावा जों जे दिनै सेबक 10,323 तरुणकान्ति देबबर्मा কোনো সময় কোনো মিটিং মিছিলে थायो बियानो जोंनि बिसिङाव खायसे उत्साह खायसे बुबाग्रा फाइना हिनो बे थांजानाय महादेव बाजाराव थाङो आसामसा बखर मुभमेन्ट लायो बखर मुभमेन्ट लायो दिनै जों तीन चाकरि तीन सेबकखौ माने प्राय जों 28 मास चले जों 28 मास बाहाय गेजेर चले जों सारिगन जों परिबार फेमिलि जों बाहाय गेजेर चालुबाय दं बन बिसिङाव जों गिदिरानाव কোনো সময় नाया जे जोंनि बिसिङाव जों खायसे कमिटि दङ संगठन दङ सारा दंमोन किन्तु सरकारनिफ्राय जोंखौ बारबार आवेदन थायो एक्चुअली 10,323 सल्यूशन जों बारबार थायो दाउसा पन्थखौ सल्यूशन थैबां दाउसा पन्थ 136 जन थागोन किन्तु 136 जन बेयावनो अन बिसिङाव अबनो साप्लाइ खालायो
open nol sana sakalo playo de thimani je machine oidi tongai buhuru thakle atiki to bosoro 330 bosoro salsa komoi thane ake ahage যদি solution khiye ব্যবনা angketa mun jate kaki thakte no এই যে thimani machine solution khinan